네, 안녕하세요, 여러분. kita ketemu lagi di ini sebenarnya masih untuk bab 9 ya. Kita kemarin di Zoom itu belajar di part 1. Di part 1-nya kita pengen belajar di part 1-nya, sekarang di part 2-nya ya, Rob. Jadi masih di bab 9, tapi ini pertemuan 11, sip cuca gitu ya. Pertemuan ke 11. Kan setiap pertemuan itu pasti ada satu bab ya kan, ada hanqua ya kan, ada hanqua. Nah, setiap hanqua itu hanqua mada atau danwon sebutnya unit danwon mada itu ada part 1 and part 2. Sekarang kita belajar yang dua ya. Nanti di G-form teman-teman akan mengerjakan 11 juta atau tulisannya pertemuan 11. Dan pertemuan 11 ini ada 10 nomor. 10 nomor ini udah merangkap tentang part 1 dan part 2 gitu ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, 여러분, di part 2 ini kan tentang 회사를 좀 둘러보시겠습니까? Artinya adalah apakah Anda ingin atau bersedia ya, sikesmnika kita akan belajar. Jadi sebenarnya ini kan dari kata akan ya, daripada akannya, tapi sikesmnika itu ya walaupun get itu punya arti lain selain akan adalah ingin, menunjukkan will itu artinya kemauan ya walaupun ya. Jadi silakan aja artikan dengan akan atau maksud saya artikan dengan ingin gitu. Apakah Anda ingin atau apakah Anda bersedia berkeliling perusahaan kami gitu. Mungkin ada tamu terus mau lihat-lihat sebelum bikin kontrak gitu ya untuk membeli barang-barang beli produk dari satu perusahaan. Biasanya nanti di goreconya atau kita bilang kliennya itu mau lihat perusahaannya dulu, terus mereka itu punya cepum apa aja, produk apa saja. Nanti biasanya orang dari goreconya itu diajak berkeliling. Nah, nanti di sini bagian marketing akan bilang 회사를 좀 둘러보시겠습니까 gitu ya. Oke, jadi di bab 2 ini, bab 9 part 2, target belajarnya adalah teman-teman itu engge할 수 있다, artinya bisa merespon customer ya. Dalam hal ini berarti klien ya, bisa merespon klien. Jadi di sini pertama, jadi bisa mengguide atau memandu klien mengenai fasilitas di perusahaan ya. Atau bisa merespon pertanyaan mereka kan. Jadi tadi kalau saya bilang tadi ada klien, ada goreco sebelum mereka mau ambil produk kita, mau jual produk kita gitu kan ya, mau beli produk kita dalam jumlah banyak dan dalam bertahun-tahun gitu ya, maksudnya ya continuously. Mereka harus tahu juga kita punya jepum apa gitu kan ya. Lalu perusahaan kita itu punya sisol apa? Sisol itu fasilitas. Mereka itu sebagai goreco penting untuk melihat fasilitas di satu perusahaan yang menjual produk itu. Dengan demikian akan bisa diketahui produknya itu diproduksi dengan baik atau tidak. Jadi misalnya mereka punya pokoknya ruangan-ruangannya apa saja dan bagaimana kondisi perusahaannya, bagaimana sanitasinya, gitu. Itu akan dilihat dan mereka tidak hanya mempertimbangkan yang produknya saja yang bagus, mungkin 예쁜 디자인, 아니면은 저렴한 가격, 저렴한 가격 gitu kan, harganya yang murah. 이것들만 제품 관련 것들만
고려하다 itu mempertimbangkan, 고려하지 않고 이것들도 시설도 다 고려해야 돼요. karena 시설이 잘 되어 있어야 제품도 잘 나올 거예요, 여러분. 네, jadi maksudnya adalah kalau nanti teman-teman bekerja di satu perusahaan dan bekerja sebagai marketing, tugas teman-teman kurang lebih atau resepsionis ya mungkin. Saya rasa sih bukan resepsionis ya, pasti ke marketing karena marketing itu yang punya tanggung jawab untuk memperkenalkan produk. Jadi kalau nanti ada klien datang itu umumnya akan ditangani oleh orang marketing gitu ya. Jadi kalau ada satu calon goreco gitu ya datang maka akan dilayani oleh oleh bagian marketing gitu ya. Nah, mereka akan memperkenalkan saja yang fasilitas apa saja yang dipunyai perusahaan. Selain itu juga mereka akan memperkenalkan produk-produk apa saja yang mereka miliki. Biasanya mereka itu punya yang namanya John Cecil. John Cecil itu adalah ruangan display. Jadi disinilah produk-produk mereka itu diperkenalkan mulai dari mereka berdiri ya, Solibhu misalnya cut 제품nya apa itu kelihatan kayak Samsung itu pun kalau teman-teman nanti punya kesempatan. Dulu saya pernah dari NIID gitu ya. NIID itu kita pasti kalau dapat beasiswa NIID teman-teman pasti ada yang namanya selama teman-teman belajar dari beasiswa dari sini pasti diajak jalan-jalan sekali atau 2 kali dan biasanya sampai diajaknya ke Hyundai, pabrik-pabriknya yang ada di Pohangnya. Pabrik-pabrik besarnya itu ada di Pohang gitu ya Rabun. Karena Pohang itu memang satu daerah yang dekat dengan pelabuhan, tapi memang mereka masih luas dan jauh dari penduduk sehingga industri-industri berat itu pabriknya banyak berdiri di sini. Salah satu ada Hyundai, ada POSCO, ya kan? Nah di sini biasanya kita akan diajak berkunjung ke sini, dan mereka nanti di John Cecil-nya itu akan ada produk pertamanya Hyundai itu apa sampai sekarang. Begitupun Posko. Posko itu kan baja ya. Apa yang mereka ciptakan, sendok dan sebagainya. Sampai sekarang mereka punya kerjasama dengan siapa saja itu biasanya ada di John Cecil. Nah biasanya nanti kalau ada Gorejo datang akan dibawa dulu ke John Cecil. Gitu ya, diperkenalkan apa saja produk yang mereka sudah buat dari dulu sampai sekarang dan apa namanya ya setelah itu baru dijelaskan diajak ngiter-ngiter sadar 좀 둘러보시겠습니까? Untuk melihat sisal sama ongjangnya proses di pabriknya seperti apa dari line line 1 sampai line berapa. Line 1 itu sampai line berapa itu menentukan mobilnya itu diprosesnya dari line berapa sampai line berapa. Iya, jadi itu target kita adalah nanti teman-teman ditempatkan di bagian marketing, teman-teman akan bisa untuk memandu calon klien gitu ya dengan bahasa Korea menjelaskan oh ini fasilitas ini teman-teman nggak usah khawatir pasti kalau bekerja di sana sudah pasti akan tahu nama-nama fasilitasnya apa dan nama produknya apa. Intinya teman-teman yang namanya berbahasa Korea itu teman-teman akan bisa menjelaskan dengan apapun itu bentuk kata-katanya karena grammarnya itu sama. Ya, karena grammarnya sama, teman-teman cuma perlu mengetahui kosakata barunya saja. Oke, baik kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. 여러분은 대화를 좀 들을 건데 여자하고 남자는 그 하는 대화예요. 대화에 대화 그러니까 들은 들은과 맞는 것을 그래서 대화에서 그 들은 많은 것에 묘시하시 들어보겠습니다. 파트 2. 손님이 회사에 오셨습니다. 듣고 맞는 것에 체크표하십시오. 김영수 팀장님, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 회의실로 안내해 드리겠습니다. 여기가 회의실입니다. 다시 한번 듣겠습니다. 김영수 팀장님, 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
회의실로 안내해 드리겠습니다. 여기가 회의실입니다. 네, 여러분 잘 들었죠? 남자는 고래초에서 온 직원인가 봐요, 그죠? 그리고 여자는 이 남자는 그러니까 남자는 어, 이 여자가 일하는 회사를 방문해서 그 회의실을 어디 있는지 가르쳐 주고 있는 거예요. 네, 가르쳐 주고 있는 거는 또 다른 말로 뭐예요? 안내해요. 안내하다. 그죠? 그러면 정답은 뭘까요? 위에 거예요? 아래 거예요? 네, 맞아요. 아래 거예요. 안내합니다. 안내합니다는 만두예요. 안내합니다는 만두라는 뜻이에요. 만두. jadi perempuan memandu laki-laki. 이 남자는 어디에서 왔다고 했죠? 선생님이? 네, 맞아요. 거래처에서 온 직원이에요. 그죠? 거래처 직원이. 네, 회의하시러 오신 것 같아요. 왜요? 회의실을, 회의실을 아마 물어보셔서 이 여자는 회의실이 어디 있는지 가르쳐 준 거예요. 네, 이제 우리, 여러분의, 이 국어의 파트 2 관련 어휘들을 좀 살펴보겠습니다. 네, yang pertama ini adalah kosakata yang teman-teman akan banyak apa namanya? Yang akan banyak teman-teman dengar ya, atau yang akan teman-teman bisa pakai pada saat anehada. Anehada akan 뭐라고 했죠? 네, memandu gitu ya. Jadi pertama ada John Cecil. John Cecil itu apa yang kita bilang ruang display lah ya. Kita bisa bilang dengan ruang display. Di ruang display ini nanti biasanya banyak etalase. Etalase, nah di situ kan pasti kan ada produk apa saja yang dari pertama perusahaan buat sampai sekarang. Dulu Buddha artinya mengitari atau berkeliling. Keliling. Sama dengan Gugyong Hata ini teman-teman. Melihat-lihat gitu ya. Jadi mungkin perusahaannya itu bentuknya letter U. Jadi ini pertama ada John Cecil, yang kedua mungkin ada apalagi ya teman-teman ya fasilitas. Ada ini kantor gitu kan. Di sini ada musil. Nah, biasanya mereka tuh gitu teman-teman. Kalau yang namanya pabrik ya, lantai satunya itu hasil, lantai wicengnya itu hasil, bawahnya itu 공장. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi biasanya di sini 회사를 둘러보겠습니까? 회사를 둘러보시겠습니까? gitu ya. 회사를 둘러보시겠습니까? gitu. Anda ingin mengitari perusahaan atau Anda ingin berkeliling perusahaan atau Anda ingin melihat-lihat perusahaan dulu baru kita mengobrol gitu. Ya, mungkin si dari Korea itu datang, jadwalnya adalah mungkin mau josa dulu. Josa itu artinya investigasi atau survei dulu perusahaannya gimana sih sebelum si Gorecho ini membeli produk dari perusahaan mereka. Nah, jadi 조사하러 왔는데 보통 조사하러 올 때 회사를 둘러보고 회사를 구경도 해보고 그다음에는 회의도 하겠죠. 예, jadi biasanya 회사를 둘러보시겠습니까? gitu atau 백화점을 백화점을 뭐 놀라래 둘러보시겠습니까? gitu. Lagi mau ngiterin ini dulu nggak? Mungkin 사장님nya pemilik perusahaan misalnya AK Bekwajem. Egyong Bekwajem ini EK itu singkatan dari Egyong Bekwajem ini termasuk terkenal ya Robot. Sekelas Lotte gitu kan itu Bekwajem. Satu lagi Shinsege Bekwajem gitu ya.
Shinseki Bekwajem. Jadi 3 mall ini terkenal di Korea dan ini standarnya itu udah kayak Grand Indonesia gitu kan, HI, Pondok Indah Mall gini setara dengan itu ya teman-teman ya. Mungkin misalnya Sajangnim-nya dari Eki Bekwajem ini lagi datang ke yang misalnya misalnya mana ya, misalnya di Myeongdong, Myeongdong Myeongdongjong. Myeongdongjong itu berarti cabang Myeongdong ya. Myeongdongjong Eki Bekwajem. Itu Hejanglimnya lagi datang. Terus kepala berarti Myeongdongjong Janglimnya pas Hejanglim datang harus samperin dong. Oh, Hejanglim. 저희 명동 susah banget sini. 저희 명동점 이키 백화점에 오신 것을 환영합니다. 먼저 그 백화점을 둘러보시겠습니까? 구경해 보시겠습니까? Gitu teman-teman ya. Pokoknya ini depannya tuh sayonghada itu oh dia menggunakan nanti ya menggunakan. Jadi mungkin ada satu produk baru gitu misalnya kabang. 이거는 저희 회사에서 만든 가방입니다. gitu mungkin Gorechonya datang. Ini kebetulan perusahaan yang membuat tas misalnya apa ya Konsina lah ya Konsina itu kan terkenal ya teman-teman. Terus mungkin Gorechonya juga kaget loh. Oh, 이거는 이 회사에서 만든 가방입니까? gitu. Oh, jadi ini tas yang dibuat di perusahaan ini. 네, 맞습니다. 이거는 저희 회사에서 만든 제품입니다. 만든 가방입니다. 몰랐네요. 저는 다른 회사, 뭐, 타사 itu 다른 회사, 뭐, 저는 타사에서 만든 제품인 줄 알고, 아니에요. 이거는 저희, 그 회사에서 만든 제품입니다. 네. 이 제품, 이 브랜드는, misalnya, apa ya, nama, kan biasanya setiap produk-produk itu kan ada namanya, misalnya, Konsina ini kan nama PT-nya gitu, Konsina. Kayak, atau kayak Villa itu kan nama PT-nya gitu kan. Nama perusahaannya kan. Mungkin nama pembuatnya, misalnya nama itu kan biasanya nama produknya beda-beda misalnya back to school gitu. Kalau kita bilang tuh apa ya teman-teman? Seriesnya apa ya? Pokoknya tiap produk yang dikeluarkan perusahaan itu kan pasti ada namanya ya. mungkin tadi layanan. 어, 이거는 이 회사에서 만든 가방입니까? 네, 맞습니다. 이거는 저희 회사에서 만든 가방입니다. 몰랐네요. 네, 네, 한번 사용해 보시겠습니까? gitu. Mau coba dipakai dulu gitu. 한번 들어보다 gitu. Kabangal kalau pakai pas itu kan sebutnya kabangal 들다. mau di mau dipakai gitu. 한번 들어보시겠습니까? gitu. 가볍네요. 이렇게 가벼운 가방도 있구나. 네. 저희 회사에서 웬만하면 어, apa ya, 여러분 솜 itu kapas ya, 솜만큼 가벼운 가방을 만드는 것이 저희 미션이라고 미션입니다. berikutnya siemhada. Siemhada ini artinya mencoba taste ya, mencoba rasa. Biasanya teman-teman kalau nanti di Korea nih ya kan, teman-teman di Korea teman-teman di Korea terus kan lagi ke Baekhyun. Nah, di Baekhyun itu kan sama aja ya. Di Indonesia tuh jarang kayaknya ya. Jadi misalnya ada nih di tiap beberapa corner itu pasti ada ada juga kayaknya ya. Nanti ada pramuniaga gitu. Apa sih sales kok kita bilang ya? Apa sih sebutannya ya Robon? Sales ya. Jadi misalnya kalau kita lagi ke supermarket apa gitu kan, di supermarket itu kan nanti di samping yang jualan misalnya ada nugget, di sini ada yang jualin, ada yang apa namanya memperkenalkan produknya gitu kan. Silakan dicoba Ibu, ini adalah nugget terbaru dari misalnya nugget yang menggunakan cumi gitu kan dengan bahan dasar cumi gitu kan. 오징어로 만든 나그띠라고 해야 되나? 너그띠 맞는데 너그입니다. gitu. Nah, biasanya di sini nanti pramuniaganya bilang gini, 한번
해보시겠습니까? mau coba? Silakan dicoba gitu. Misalnya saya colokin gitu kan ke nuggetnya pakai tusuk gigi itu saya sambil menawarkan. Misalnya saya pramuniaganya gitu ya. 네, 고객님, 이거는 저희 회사에서 새로운 제품입니다. 오징어로 만든 너컷입니다. 한번 시음해보시겠습니까? gitu ya. Zero nauda itu artinya nauda muncul, zero itu baru. Jadi yang baru muncul gitu. Baru muncul. Ya. 이것은 이것은 우리 회사에서 만든 gitu kan 새로 나온 misalnya 제품입니다. 제품입니다. Ini artinya ini adalah produk yang ini adalah produk yang muncul dengan baru atau kita bisa terjemahkan halusnya dengan yang baru muncul yang dibuat oleh perusahaan kami gitu ya. 새로 나왔어요. 이 가방은 새로 나왔어요 gitu. 이 가방은 건시냐사 gitu kan. konsigna apa ya? 이 가방은 konsigna사 gitu kan. 사nya itu perusahaan konsigna사에서 만든 새로 나온 제품입니다. 새로 나온 가방입니다. 네, 맞습니다. Ya, betul. Itu ada misalnya teman-teman tuh akan dengar percakapan gitu ya. Akan dengar percakapan, kurang lebih percakapannya adalah ada menggunakan kata-kata ini. Misalnya di sini, misalnya dari Ganamuyok kan yang di sini terkenal Ganamuyok. Ganamuyok misalnya apa namanya teman-teman yang nama orang Vietnam itu Uong ya, Heong. Heong Timjang gitu kan. Timjangnya bilang gini, 이곳은 misalnya 안녕하세요 nih kan, 안녕하세요, nih 안녕하세요 gitu kan ya. Terus di sini misalnya Mutia, no. Misalnya di sini saya itu dari bagian mana misalnya? Misalnya saya dari mana dong saya misalnya? Otugi lah, saya dari Otugi. Otugi itu kan perusahaan makanan ya. Yu Jesok ini banyak banget jadi ambasadornya si perusahaan Otugi. Lagi yang tuna kalengannya gitu ya. Oke, misalnya Otugi, Mutia, misalnya Mutia Timjang. Ya, sama-sama Timjang gitu. 안녕하세요. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저희 회사에 오신 것을 환영합니다. gitu ya. Terus persahabatan adalah 이것은 si Mutia Timnya mengatakan 이것은 저희 회사에서 만든 참치 캔입니다. gitu kan. Misalnya 참치 가랭한 치킨입니다. gitu. 이건 terus dijawab sama Kak si Ong Tim. 이곳은 이번에 새로 나온 겁니까? 네, 맞습니다. 한번, nah kalau ini makanan berarti apa? Ayong hadaka, siam hadaka, yang manakah? Dildaka, gitu ya. Atau apa lagi ya? Oke, betul ya, siam hada ya, karena merasakan makanan. 한번 시음해보시겠습니까? gitu. 네, 감사합니다. 아주 고소하고 맛있네요. 네, 아이들이 좋아하겠어요. gitu kan. Ini enak dan apa namanya gurih ya. Ini anak-anak pasti akan suka. 네, 맞습니다. 이번에 저희가 이번에 만든 참치게는 아이들을 어, 그, 어, 그러니까
아이들이 좋아하려고 노력하는, 그러니까 아이들을 좋아하고, 그러니까 아이들을 대상으로, jadi berfokus ya, 아이들을 그냥 어떻게 말해야 되지? 어렵다 한국말, 그치? 그러니까 아이들을 할 수 있도록 만든 참지 뭐 제품입니다. sebagai itu ya, kita lewat saja ya Robin ya. Oke, berikutnya adalah ya, ini udah dijawab duluan ya Robin, ini jelek banget ini. Oke lah. Kita latihannya sebentar ya teman-teman ya. Di sini bisa dilihat contohnya 새로 나온 상품입니까? gitu kan. Nah, ini yang saya bilang tadi comon ya, comon. Comon ini artinya pramuniaga ya. Pramuniaganya ini dia 지금 무엇을 하고 있어요? 새로 나온 식품, ini kayak makanan ya. 식품을 소개해주는 gitu ya. 소개해주는 atau 안내해주는 gitu ya. 안내해주는 점원이에요. 네. 어떤 고객이 왔는데 이렇게 물어봤어요. 새로 나온 상품입니까? 네, 맞습니다. 그 다음에 di sini latihan pertama ada John Cecil akan 뭐라고 했죠? ruang display 여러분 ya. John Cecil을 좀 눌러보세요. John Cecil을 좀 눌러보세요. Silakan dicoba lihat-lihat ruang display kami gitu ya. Kalau ini berarti mungkin dari marketing ya, marketing bu. 아니면 kita bisa bilang 안내원 gitu ya, 안내원 gitu ya, resepsionisnya. 음료수를 시험해보세요 gitu kan. Jadi ini di John Cecil gitu ya, di John Cecil juga ada. Ini mungkin produk makanan mereka tuh dari Sikpum. Pumsa itu artinya dari produk makanan gitu kan. Nah, di sini 음료수를 시험해보세요. Silakan dicoba gitu kan, dirasakan minuman ringan perusahaan kami. 우리 회사에서 만든 음료수를 한번 시험해보세요. 달지도 않고 맛있네요. 네. 그 어른들이 좋아하겠어요. 어른들은 단 것을 별로 안 좋아하잖아요. 네. 신제품, 핸드폰 ternyata. Misalnya di perusahaan handphone ya, 전자사 itu perusahaan elektronik gitu kan. 이번에 새로 나온 핸드폰입니다. 네. 와, 디자인 예쁘네요. 네. 한번 사용해 보세요. coba silakan digunakan gitu. Maksudnya dilihat-lihat ya fitur-fiturnya, 어떤 기능이 갖고 있는지 좀 보라고 사용해보라는 말을 한 것 같아요. 그렇죠? nya adalah 네, 약간 dulu 여러분 없네요. pertama berikutnya adalah kosakata. Jadi 여러분 tata bahasa ya. Sigesundika di sini pasti verb ya 여러분 ya. Pasti ini pakainya verb ya. Verb plus sigesundika. Anggap saja gesundikanya itu artinya dengan mau atau ingin atau bersedia gitu ya. Jadi ini tuh adalah satu pertanyaan gitu, satu bentuk akhiran pertanyaan yang memiliki arti mau, ingin, bersedia dalam bahasa Indonesia yang sering akan teman-teman pakai pada saat teman-teman ingin menawarkan sebenarnya, menawarkan keinginan kepada orang yang lebih tua, witsaram gitu ya. Jadi apa namanya, satu udah pakai si-nya di sini udah honorifiknya, nya pun udah formal, makanya bisa dipastikan bahwa si gesundika itu adalah akhiran pertanyaan
yang kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia dengan maukah Anda, bersediakah Anda, inginkah Anda gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya gitu kan, dan digunakan dalam situasi formal. Satu formal itu dalam bentuknya mungkin pada klien gitu kan, gorechoeso pun gitu ya. Yang kedua misalnya satu customer yang memang sudah kelihatan oren gitu. Nggak oren, nggak nggak with saram, nggak orang yang lebih tua pun yang namanya customer. Kalau teman-teman misalnya di supermarket itu nanti lihat ada jamuan yang memperkenalkan produk, sekalipun misalnya kelihatan ternyata yang datang mau lihat dia produk makanan kita, itu mungkin anak SMA, mereka akan tetap menggunakan ini. Misalnya Mutia umurnya kan berapa 38 gitu ya. Terus yang datang misalnya anak SMA, Bodong Hakseng gitu kan. Nah, saya lagi memperkenalkan produk baru. Saya ada di samping etalase perusahaan saya gitu kan, perusahaan pembuat nugget gitu kan. Hari ini bikin yang seru naon 제품은 오징어로 만든 너것 ya kan, 너것 apa ya? Saya harus tanya ya, nugget saya lupa nih ya. Terus saya akan bilang, 어서 오세요, 고객님. 이번에 그, 이것은 저희 회사에서 새로 나온 식품입니다. 이게 오징어로 만든 건데 한번 시음해 보시겠습니까? 한번 시음해 보시겠습니까? Sama kodam vaksin pun karena selalu dilihatnya adalah posisinya adalah 입장nya adalah 고객, 나이가 많든 나이가 적든 gitu ya, 어린이든 어른이든 어른이든 gitu ya, 고객으로 봐야 되니까 시겠습니까를 써야 될 것 같아요. gitu ya. Jadi lagi uh, jadi nanti teman-teman bertanya, ini sama nggak Sam dengan gosipoyo? Enggak ya, Yarbun, karena gosipoyo itu sebenarnya walaupun diartikan dalam bahasa Indonesia sama, tapi akan osekeo. Karena kita tuh berbicara kalau penggunaan bahasa yang alami dan tidak alami. Bukan berarti teman-teman nggak boleh pakai misalnya, 한번 시음해보고 싶으세요? gitu kan. Sebenarnya mungkin artinya sama, tapi tidak akan 자연스럽지 않아요. 어색해요. Bukan secara gramatikalnya salah, tapi secara kondisinya, secara apa namanya, 영법nya penggunanya itu akan 어색해요. Kalau nanti orang Korea dengar itu aneh gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ya 한국스러운, mau 한국 한국 다운 아니고 한국인처럼 gitu ya. Jadi 진짜로 한국인다운 그 말을 하고 싶으면 있으겠습니까를 쓰는 게 좋을 것 같아요. Oke. Jadi anggap aja kalau teman-teman lagi main ngomong, misalnya teman-teman bekerja di marketing, lalu kedatangan seorang klien gitu, atau mungkin teman-teman lagi part time di Korea misalnya, part time-nya itu di Siktan, nah ada misalnya ada ada tamu sonimi wayo gitu kan. Nah, sonimnya itu mau makan apa, kita samperin gitu kan. 안녕하세요. 네. 지금 주문하시겠습니까? gitu kan. Apakah Anda ingin memesan sekarang? Nah, gitu. Jadi anggap aja kalau teman-teman lagi mau ngomong menawarkan sesuatu gitu ya kepada eh, jadi menawarkan keinginan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Dihafalin aja situasi penggunaannya kayak apakah Anda ingin memesan sekarang? Apakah Anda ingin mencoba makanan kita dulu gitu kan? Apakah Anda ingin apa namanya? Ingin bayar sekarang? Mau 지금 계산하시겠습니까? gitu kan. 지금 결제하시겠습니까? Seperti itu. Ya teman-teman ya, semoga ngerti. Kalau nggak ngerti, 선생님 언제든지 여러분 질문하세요. 질문만 하면 네, 답해줄게요. Enak banget. Oke, berikutnya adalah ini contohnya teman-teman ya. Jadi bersediakah Anda, akankah Anda, atau inginkah Anda? Pokoknya kayak tadi aja teman-teman ya. Jangan terlalu kaku, intinya apakah Anda ingin gitu ya. Apakah Anda bersedia, apakah Anda akan gitu. Apakah Anda akan bayar sekarang, apakah Anda ingin bayar sekarang. Saya sih lebih senangnya menerjemahkannya dengan ingin ya. Tapi inginnya itu di sini Anda. Kenapa kita artikan Anda? Karena ada sisinya di sini. Udah pasti untuk honorific ya.
Ini sudah jelas ada e-nya itu menentukan kalau misal menandakan. Kalau berakhir konsonan silakan pakai e si, kalau berakhir vokal pakai si. Gitu ya. Ada tasikesnika gitu kan. Misalnya ada unjon, misalnya unjonsa gitu kan, di bis gitu kan. Lagi kebingungan, bisnya udah mau jalan nih. Terus Pak supirnya nanya, 지금 타시겠습니까? gitu kan. Apakah Anda ingin naik sekarang? Gitu kan. 안 타시면 저희가 바로 가겠습니다. Kalau tidak naik, kita akan pergi nih sekarang. Gitu. Mana sigismika? Gitu kan. Misalnya, saya datang ke perusahaan Samsung ingin bertemu sama marketing timjang. Tapi marketing timjangnya lagi 출장 중이세요. kan? Terus ditawarin, 팀장님 지금 그 출장 가셨는데 혹시 과장님이라도 만나보시겠습니까? gitu kan. Apakah Anda ingin bertemu dengan ya paling enggak manajernya gitu paling tidak gitu ya. 앉으시겠습니까? Apakah Anda ingin duduk di sini gitu. 여기 앉으시겠습니까? gitu kan. 손님 여기 자리가 조금 불편하실 거예요. ini kayaknya bangkunya agak nggak nyaman. 다리가 조금 고장이 난 것 같은데 여기 앉지 말고 저쪽에 앉으시겠습니까? gitu kan. Bersediakah Anda duduk di sana atau inginkah Anda duduk di sana gitu. 일단 높다 놓으시겠습니까? gitu kan. 아사님 좀 어지럽다. 어지러우신 것 같은데 kan 좀 놓으시겠습니까? gitu kan. Berbaring maukah Anda berbaring di sini gitu ya? Dan sebagai teman-teman ya. 어렵진 않으니까 senin pali-pali. Masih banyak kita yang harus didengarkan. Ini baru satu part soalnya. Oke, 여러분 dengarkan ya. Dewa ini sebenarnya dewa ya teman-teman, percakapan. Tapi karena saya nggak punya pasangan, jadi saya pakai suara saya sendiri. 여러분, 이 대화를 잘 들어야 돼요. Kalau dengerin dewa ini, terus coba diterjemahkan apa. Jadi sebelum dengerin ini di pause dulu ya, di pause gitu kan. Bukan, mohon maaf, bukan sebelum. Jadi setelah denger ini di pause dulu coba diartikan. Dan nanti di G-form itu banyak kan soalnya adalah terkait yang ada di dewa ini. Teman-teman ya. 어디를 먼저 눌러보시겠습니까? 전시를 먼저 눌러보고 싶습니다. 네, 다시 한번 들어보세요. 어디를 먼저 눌러보시겠습니까? 전시를 먼저 눌러보고 싶습니다. 네, 다음 대화를 들어보십시오. 어디를 먼저 눌러보시겠습니까? 전시를 먼저 눌러보고 싶습니다. 네, 다시 한번 들어보세요. 어디를 먼저 눌러보시겠습니까? 어디를 먼저 눌러보시겠습니까? 전시를 먼저 눌러보고 싶습니다. 네, 대화 1을 들어보세요. 무엇을 먼저 사용하시겠습니까? 신제품을 먼저 사용해보고 싶습니다. 네, 다시 한번 들어보세요. 무엇을 먼저 사용하시겠습니까? 신제품을 먼저 사용해보고 싶습니다. 네, 이제 대화 3 들어보겠습니다. 누구를 먼저 만나시겠습니까? 이민수 대리를 먼저 만나보고 싶습니다. 다시 한번 들어보세요.
누구를 먼저 만나시겠습니까? 이민수 대리를 먼저 만나보고 싶습니다. 네, 이제 대화 3 들어보겠습니다. 무엇을 먼저 시음하시겠습니까? 새로 나온 음료수를 먼저 시음해보고 싶습니다. 다시 한번 들어보세요. 무엇을 먼저 시음하시겠습니까? 새로 나온 음료수를 먼저 시음해보고 싶습니다. 네, 대화 5를 들어보겠습니다. 이 제품들이 저희 회사에서 만든 가방입니다. 이게 이번에 새로 나온 겁니까? 맞습니다. 한번 들어보시겠습니까? 네, 가벼워서 고객들이 좋아하겠어요. 네, 다시 한번 들어보세요. 이 제품들이 저희 회사에서 만든 가방입니다. 이게 이번에 새로 나온 겁니까? 맞습니다. 한번 들어보시겠습니까? 네, 가벼워서 고객들이 좋아하겠어요. 네, 대화 6 들어보겠습니다. 이 제품들이 저희 회사에서 만든 신발입니다. 이게 이번에 새로 나온 겁니까? 맞습니다. 한번 신어보시겠습니까? 디자인이 예뻐서 여성 고객들이 좋아하겠어요. 네, 다시 한번 들어보세요. 이 제품들이 저희 회사에서 만든 신발입니다. 이게 이번에 새로 나온 겁니까? 맞습니다. 한번 신어보시겠습니까? 네, 대화 디자인이 예뻐서 여성 고객들이 좋아하겠어요. 네, 이제 대화 7 들어보겠습니다. 이 제품들이 저희 회사에서 만든 과자입니다. 이게 이번에 새로 나온 겁니까? 맞습니다. 한번 드셔보시겠습니까? 네, 맛있어서 아이들이 좋아하겠어요. 다시 한번 들어보겠습니다. 이 제품들이 저희 회사에서 만든 과자입니다. 이게 이번에 새로 나온 겁니까? 맞습니다. 한번 드셔보시겠습니까? 네, 맛있어서 아이들이 좋아하겠어요. 네, 이제 대화 8 들어보겠습니다. 이 제품들이 저희 회사에서 만든 휴대전화입니다. 이게 이번에 새로 나온 겁니까? 맞습니다. 한번 사용해 보시겠습니까? 기능이 많아서 고객들이 좋아하겠어요. 다시 한번 들어보겠습니다. 이 제품들이 저희 회사에서 만든 휴대전화입니다. 이게 이번에 새로 나온 겁니까? 맞습니다. 한번 사용해 보시겠습니까? 기능이 많아서 고객들이 좋아하겠어요. 네, 자, 여러분 이제 대화 9를 들어보겠습니다. 해봅시다. 2번. 다음을 듣고 질문에 답하십시오. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 홍보팀 주임 아나 산체스입니다. 네, 안녕하세요. 저는 가나무역 영업팀 최용석입니다. 이번에 나온 냉장고를 보고 싶어서 왔습니다. 아, 그러세요? 그럼 말씀하신 신제품부터 구경해 보시겠습니까? 이쪽으로 오세요.
여기는 저희 회사 전시실입니다. 이게 이번에 새로 나온 제품입니까? 네, 맞습니다. 이번 신제품은 가볍고 디자인도 예뻐서 반응이 좋습니다. 네, 그렇군요. 특히 혼자 사는 여성 고객들에게 인기가 많겠어요. 다른 제품도 볼 수 있어요? 네, 그럼요. 이쪽으로 오십시오. 다시 한번 듣겠습니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 홍보팀 주임 아나 산체스입니다. 네, 안녕하세요. 저는 가나무역 영업팀 최영석입니다. 이번에 나온 냉장고를 보고 싶어서 왔습니다. 아, 그러세요? 그럼 말씀하신 신제품부터 구경해 보시겠습니까? 이쪽으로 오세요. 여기는 저희 회사 전시실입니다. 이게 이번에 새로 나온 제품입니까? 네, 맞습니다. 이번 신제품은 가볍고 디자인도 예뻐서 반응이 좋습니다. 네, 그렇군요. 특히 혼자 사는 여성 고객들에게 인기가 많겠어요. 다른 제품도 볼 수 있어요? 네, 그럼요. 네, 자 여러분, untuk bab 9 part 2-nya sudah selesai ya teman-teman. Sekali lagi ini nanti di JIPOM itu masuk ke pertanyaan yang judulnya pertemuan 11 gitu ya. Pertemuan minggu 11 gitu ya, minggu 11 lalu ada tulisan bab 9 gitu ya. Jadi silakan didengarkan dewa-dewanya. Dewa들 잘 들어보고 여러분 잘 들어보고 nanti di Jifomnya itu saya akan mengajukan pertanyaan, silakan dengarkan dewa berapa lalu jawablah pertanyaan ini gitu ya. Oke, nah 여러분 10주차 pertemuan 11 ya. Materi untuk pertemuan 11 part 1 dan part 2. Part 1-nya kan sudah saya sampaikan waktu di Zoom ya. Oke, pertemuan 11 minggu ke-11 babnya bab 9, part 2-nya sudah selesai sampai di sini. Silahkan didengarkan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan ke-12 dan pertemuan 13. Jadi yang saya akan kasih YouTube-nya itu, link YouTube-nya itu adalah untuk pertemuan 11 part 2, pertemuan 12 part 1 dan 2, pertemuan 13 part 1 dan 2 ya. Tujuannya juga ada pertemuan 11, pertemuan 12, pertemuan 13. 네, 여러분, 국어 파트 2 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 또 보겠습니다. 안녕히 계세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.